কেমন আছেন বন্ধুরা? আশা করি সকলে ভালো আছেন। এর আগে শুধু পুষ্পার একটা টিজার রিয়াকশন করেছিলাম। তো আরেকটা ফিল্ম এসেছে কার্তিক আরিয়ানের, আশা করি ভালো হবে। যেটা পোস্টার দেখলাম সেটা হচ্ছে চান্দু চ্যাম্পিয়ন বা এরকম একটা নাম। সেটা একটা ট্রেলার আসছে, সো সেটার আমি এখন রিয়াকশন করতে যাচ্ছি। সো क्या केस है सर? 65 की जंग में इसको 9 गोलियां लगी थी। আরেকবার কি? सर 65 की जंग में इसको 9 गोलियां लगी थी। जंग को 2 साल हुए, तब से ये कोमा में ही है। मुझे मेरे मुल्क का पहचान है। डरता नहीं है दुश्मनों से। दुश्मन नहीं है, तुम हिंदुस्तान में हो। मुरलीकांत पेडकर की कहानी आजाद हिंदुस्तान की कहानी है। हालात ऐसे कि ये देश टिक भी पाएगा कि नहीं, पर हिंदुस्तान लड़ता है हर हालात से। बड़ा होके क्या बनेगा? मास्टर जी मैं चैंपियन बनूंगा और मैं डर लाऊंगा। थोड़ा काम हंसता तेरे पे। तो पता है क्या बुलाते हैं लोग तेरे को? अरे आज चंदू चैंपियन। आज के बाद कोई ना ऐसे का मुझ पे। आज जाने दो तुमको। इधर से मिनी ओलंपिक की तैयारी। अरे ये तो चंदू चैंपियन है। चंदू ने चैंपियन बना। तेरे ओलंपिक जाना है ना, तो तेरे तो फौज ही चलना चाहिए। सर मुझे एक मौका दो ना। मैं पहलवान है, बाहर से हूँ। उनका चेला है मैं। बादल कैसा धड़ाम धड़ूम आवाज कर रहा है। कल जाते क्या? कितने बजे? 10 बजे। ठीक है, नाश्ता करके निकलते हैं। एयर इंडिया अपने बाप पे है। एकदम बरोबर। কমেডি আছে, সবকিছুই দেওয়া আছে নাকি? রেসলিং, আর্মি। चैंपियन गिरता है लेकिन रुकता नहीं है छोटू। बुर्री वो दिन मैं तय किया, मैं जिएगा और उसके लिए जितना लड़ना पड़े मैं लड़ेगा और हर चढ़ाती हुई रस्सी को पलट के बोलेगा। हंसता क्या कोई? मुझे आज लड़ने का है सर, हर उस चंदू के लिए जो चैंपियन बनना चाहता है, हर उस चंदू के लिए जो चैंपियन बन सकता है। ফোনটা ভাই আমার সেই লাগছে। मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे चीटिंग का केस करने का। কার্তিক আরিয়ানের একটা ভালো মুভি যেটা আমি বলবো দেখছিলাম না, প্রথমে সোনু কুটি টুকি ছুটি দেখছিলাম, বাট ভালো মুভি বলতে গেলে একটা হিট টিট দিয়েছিলেন তিনি, সেটা হচ্ছে এই তো ভুলভুলিয়া 2 যেটা। তারপর থেকে তার একটা মানে চেঞ্জ হয়ে যায়, তো তারপরে একটা রিমেক করে, সেটা ভালো। তবে এটার মধ্যে অনেক কিছু আছে। এটার মধ্যে প্রথমত আর্মির যে বিষয়টা সেটা আছে। যদি দেখি, হ্যাঁ, রেসলিং এর একটা বিষয় আছে। যদিও আর্মিদের মধ্যে রেসলিং এরকম কিছু একটা হবে, অলিম্পিক টাইপের, অলিম্পিক কিছু করতে চাই এরকম কিছু। এটা কি কোনো বায়োপিক নাকি কি আমি জানি না। তবে আচ্ছা, প্রথমে বলি ভাই, সিনেমাটোগ্রাফি ভালো, অ্যাক্টিং ভালো, কালার গ্রেডিং ভালো, প্রেজেন্টেশন ভালো, আর এই ধরনের ফিল্মগুলো কিন্তু সত্যি ভালো হয়। এই যে ইনারাই মনে হয় এর আগে হিরোপন্থী 2 করছিল না, কোনটা করছিল, পুরো 12টা বাজিয়ে দিয়েছিল।
যাই হোক এটা অনেক ভালো গানপাত করছিল গানপাত মনে করছিল এরকম একটু করছিল আমার ঠিক মনে নেই। যাই হোক এটা কিন্তু চরম, এটা নিয়ে কথা বলবেন ইনশাল্লাহ সামনে। তো এই ছিল আজকের রিয়াকশন, ধন্যবাদ।